کسی نے اس بات پر آواز نہیں اٹھائی کہ کس طریقے سے تلنگانہ کا حق چھینا جا رہا ہے اور تلنگانہ کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی نہیں بتائی گئی کہ کتنا پیسہ تلنگانہ ریاست سے مرکزی حکومت کو حاصل ہوتا ہے ٹیکس کے ذریعے یا مختلف ذرائع کے ذریعے, اور پلٹ کر کیا مل رہا ہے تلنگانہ کو, اس بات پر بھی گورنر ایڈریس میں نہ تذکرہ کیا گیا نہ بولا گیا. So the Honorable Chief Minister and other functionaries have been quite vociferous, I would say, quite aggressive. جبھی بھی ٹیلی ویژن کے سامنے آتے ہیں یا پبلک میٹنگز میں جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں about the raw deal being given to Telangana state. Ever since its formation in June 2014, coincidentally, the BJP regained power at just before Telangana's formation. Sir, I would like to know what are the reasons, sir. Sir, the omissions of any reference to the state plight at the hands of the central government raise questions. Has the state government deliberately chosen to ignore these issues in the governor's address to show courtesy to Her Excellency? Or has the Honorable Governor dropped certain portions of the text sent to her before the speech copies were printed and she read out the address? Or the reference to the central government, high-handed attitude toward the state has been brushed aside after the Telangana Rashtra Samiti assumed the national avatar of Bharat Rashtra Samiti? کیا یہ مجبوریاں ہیں بھارت راشٹر سمیٹی بننے کی؟ عمدن اس کو بھلا دیا گیا یا چھوڑ دیا گیا, یا پھر کیبنٹ عموماً تو یہ ہوتا ہے. Sir, I don't want to go into the rule position, sir, I might be wrong also. ایک اسمبلی سیشن کو پروروگ کرنا پڑتا ہے, آپ اس کو ختم کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد نوٹیفیکیشن دینا پڑتا ہے, پھر بجٹ کا سیشن آنا پڑتا ہے, 8 دن کا گیپ ہوتا ہے, یہ تو کنٹینیویشن میں ہے. Sir, I really don't know what is the sanctity of this governor's address, sir. I really do not know. What is the real sanctity of this? کہ بس دینا تھا, خیر اچھا ہوا گورنر صاحبہ آئی یہاں پر. Sir, the governor's address finalized and approved by the state cabinet is a document which lists out the performance of the state government in the outgoing year and the policies and programs to be taken up in the ensuing year. Looked at from this point of view, the governor's address lacked power and punch since dismisses most of the achievement of the government in a paragraph or two. You can feel the difference if you compare the text of the governor's address in 21 and now, sir. Sir, اور یہ بھی شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو I may be corrected کہ گورنرز ایڈریس کو کیبنٹ اپروو کرتا ہے اور اس کے بعد گورنر صاحبہ کے پاس یا گورنر کے پاس جاتا ہے. پتہ نہیں اب اس ایڈریس کو بھی کیبنٹ نے منظور کیا ہے, ٹھیک ہے کیا ہے تو اچھا ہے سر. سر, جب کیبنٹ نے اس کو منظور کیا ہے, میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف سے آواز آئے, شکریہ آپ کا کہ کیا ہے آپ نے کہا, تو کیا کیبنٹ میں بھی اس بات کا ذکر تذکرہ نہیں ہوتا کہ تلنگانہ کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے؟ کیا کیبنٹ میں بھی اس بات پر بحث نہیں ہوتی کہ تلنگانہ کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیا کیبنٹ میں بھی اس بات پر بحث نہیں ہوتی کہ تلنگانہ کا جو پیسہ ہے وہ تلنگانہ کو نہیں مل رہا ہے؟ సార్ అధ్యక్ష, అక్బర్ గారు క్యాబినెట్లో మీరేం ఇది మాట్లాడలేదు అది మాట్లాడలేదు అని చెప్పి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు, సభను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు వారు. క్యాబినెట్లో మేము ఏం మాట్లాడినామో వారికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష. మేము సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలో మేము చెప్పుకుంటాం అధ్యక్ష. వారు క్యాబినెట్లో మాట్లాడడం గురించి మాట్లాడడం అసందర్భం, సభను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. దయచేసి వారికి మీరు సూచన చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. Honorable Speaker, sir, میں لیجسلیٹو افیئرز منسٹر صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں, بولنا یہ چاہتا ہوں, میں آپ کی کیبنٹ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں
कि जो नोट गवर्नर साहिबा ने इस ऐवान में पढ़ा है, तो क्या यही नोट आपने भेजा है? बस यही जानना चाहता हूं, यही जानना चाहता हूं। आप रिकॉर्ड में आके बोल दीजिए हाँ यही भेजे थे, बोलिए। ठीक है सर, मैं है तेलंगाना को जो मदद की जानी चाहिए वो मदद भी नहीं हो रही है। आज 157 मेडिकल कॉलेजेस सारे हिंदुस्तान में खोलने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया। क्या एक भी मेडिकल कॉलेज दिया तेलंगाना को? नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का वादा किया पूरे हिंदुस्तान में, क्या तेलंगाना में एक भी नर्सिंग कॉलेज दिया? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहिबा के एड्रेस में तेलंगाना की नाइंसाफी और मरकजी हुकूमत की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर इसका जवाब देंगे कि क्यों नहीं किया गया? यह मेरा शिकवा है, यह मेरी शिकायत है, और यह शिकायत इसलिए है कि मैं तेलंगाना से हूं और तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है मरकजी हुकूमत की जानिब से, मुझे देखकर तकलीफ होती है, इसलिए यह बात कह रहा हूं और कुछ नहीं। सर आगे बढ़ते हुए सर इट इज pertinent to recall that through the AP Reorganization Act of 2014 got President of India's assent, and on 1st of March 2014 several promises were made to Telangana state in the act are yet to be fulfilled. The steel project of Bayaram and the rail can be made in union budget. So the division of assets and liabilities of the government, companies and corporation and other institutions listed under the 9th and 10th schedule of AP Reorganization Act is yet to be completed more than 8 years after the formation of Telangana state. The two Telugu states are at loggerheads and have taken the issue to the court. This has also not been mentioned. The central government has not yet only reduced the share of Telangana state under the devolution of central taxes and grant as per the 15th Finance Commission, but also put restrictions on borrowings of Telangana government and the FRBM Act. Through the central government's own fiscal deficit is galloping every year, sir. The grant for various central schemes like NREGA and Backward Areas Development Program have been reduced or withdrawn. So the state government request for according national project status to Kaleshwaram irrigation project on the lines of Polavanam project in neighboring Andhra Pradesh has virtually been rejected by the BJP government. Similarly, despite the Niti Aayog recommendations, the central government has ignored the state request to maintain grants for the Mission Bhagiratha and Mission Kakatiya scheme. The central government is denying extra borrowing limits under FRBM Act as Telangana refuses to implement the power sector reforms adversely affecting the farmers and other consumers. The central government has been reluctant to procure the produce of Telangana farmers, particularly paddy. An entire burden of procuring all the produce of different crops have fallen on the state government. In Raitu Bandhu, Raitu Bima and Farm Loan Waiver scheme, the contribution of central government is zero. Moreover, the central government has stopped release of loans by the central institution like PFC and REC for irrigation and power projects such as Palamuru Rangareddy Lift Irrigation Project in Telangana, Genco Power Project at Yadadri. The proposed Information Technology and Investment Region ITIR at Hyderabad has been dropped. The state demand for its due share in Krishna water is pending with the second Krishna Water Dispute Tribunal, and the central government is dealing a blow to the state by issuing notification in July 2021 for the takeover over the state irrigation and hydel power projects and the two major rivers by Krishna and Godavari River Management Board. The central government has sanctioned, as I had said earlier, sir, 157 medical colleges and 157 nursing colleges across country, but not a single medical or nursing college have been sanctioned for Telangana, sir. The list of central government act of omission
And commission is endless, and suffice to say that the state is roundly being given a raw deal. Telangana would have progressed much faster and registered higher GSDP and per capita income over the last 8 years if the central government had extended the helping hands. Sir, जब मैं ये बात कर रहा हूं नाइंसाफी की, तो स्पीकर साहब मैं आपसे दरखास्त भी करूंगा कि इस सेशन के दौरान, और बड़ी लंबी फेहरिस्त है मरकजी हुकूमत की जानिब से जो नाइंसाफियां और हक तलफी तेलंगाना रियासत के साथ की जा रही है, उसकी बड़ी फेहरिस्त है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस सेशन में ही सही एक डिस्कशन रखिए साहब, ताकि रियासत की आवाम को यह पता चले कि रियासत के साथ किस तरीके से सौतेला सुलूक किया जा रहा है मरकजी हुकूमत की जानिब से। एक बहस मुबाहिसा होना चाहिए इस ऐवान में, हकीकत सामने आनी चाहिए ऐवान के जरिए आवाम के सामने। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एक दिन मुकर्रर करिए ताकि हम भी इसमें हिस्सा लेते हैं और हुकूमत की जानिब से भी सही आदाद शुमार आएंगे, सही फिगर्स आएंगे, सही बातें आएंगी, ताकि आवाम को मालूम हो सके कि जो लोग आज तेलंगाना में आकर तेलंगाना की आवाम को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि तेलंगाना में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, तेलंगाना में कोई तरक्की नहीं आई, तेलंगाना में कोई खुशहाली नहीं आई, तो अगर हम बहस रखेंगे तो हम बता सकेंगे कि कैसी खुशहाली आई, कैसी तरक्की आई, बावजूद इसके कि मरकजी हुकूमत ने ताउन नहीं किया, बावजूद इसके कि मरकज की जानिब से कोई मदद नहीं की गई। Sir, I heartily congratulate the TRS, now BRS government, for the inclusive and comprehensive development of the state on every front for the last 8.5 years. Kaleshwaram irrigation projects have virtually transformed large part of state and agriculture production has trebled, I would say, sir. The Telangana has become a power surplus now. Drinking water supply is provided to every habitation. The state has become investor friendly and attracted huge investment by multinationals and Indian corporates in formation of in information and technology and other fields. Honorable Minister had went to Davos also, Switzerland. He has got so much of investment. I congratulate the government for that also. We need to project this. सर, अगर मैं यहां खड़े होकर बात कह रहा हूं, मिनिस्टर साहब नाराज होकर उठ गए फौरन। अरे मैं यही तो चाह रहा हूं कि गवर्नर के एड्रेस में ये बातें आनी चाहिए थी कि हमारे रियासत के मिनिस्टर ने स्विट्जरलैंड में डावोस में जाकर इतना इन्वेस्टमेंट लाया, इस रियासत को ये गवर्नर एड्रेस में आना था। हमने ये काम किया, ये आना था, और इसके बाद में ये भी आना था कि आइंदा हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये चीजें नहीं है, तो इस बात की निशानदेही कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बात को समझते ही नहीं है, फौरन उड़ जाते हैं। समझिए, मैं कह रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट में आना चाहिए, हमारी कामयाबियों का जिक्र होना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट में रियासत की खुशहाली का जिक्र होना चाहिए और तरीके से। हां, आपने कोशिश की है, जिक्र किया है, लेकिन जिस तरीके से होना था वो नहीं हुआ, यह शिकायत कर रहा हूं। और ऑनरेबल स्पीकर सर, द स्टेट हैज मेड अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस on the welfare front by taking up schemes and initiative for welfare of scheduled castes and scheduled tribe, backward classes, minority and economically weaker sections. So the Asra pension for the aged widow, single woman, disabled and other vulnerable groups have come as a boon to these sections. Welfare of women and children had also been accorded a priority, and the Shadi Mubarak and Kanya Lakshmi schemes have helped over 12 lakh girls to get married. So compared to the previous government, in erstwhile United Andhra Pradesh, the Telangana government has launched several new initiatives and made higher budgetary allocation for minority community in the state. The opening of 203 minority residential schools and upgradation of these schools to residential junior college has brought a major change in school education for the minority children, sir. Sir, however, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बेशक कामयाबियां हुई हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। अगर अक़लियतों की बात करूंगा तो बेशक हुकूमत ने अक़लियतों को दिया है,
उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया जरूर है, लेकिन आज उर्दू के साथ नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। कई सरकारी दफातर के बोर्ड्स पर उर्दू नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उर्दू ट्रांसलेटर्स को कलेक्ट्रेट्स में आपने अपॉइंटमेंट दिया, उर्दू दरखास्तें तलब की जा रही हैं, लेकिन फिर भी उर्दू के साथ जो होना है नहीं हुआ। मैं ये भी कहूंगा कि हमारी मजलिस की नुमाइंदगी पर जितने भी सरकारी तकर्रुरात के इम्तिहानात जो उर्दू में नहीं होते थे वो उर्दू में होने लगे, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत चीजें हैं जहां पे उर्दू नहीं है, तो उर्दू के साथ इंसाफ होना है। मैं ये भी कहूंगा कि अक़लियतों के लिए ऐलान किया गया, इस्लामिक सेंटर का 10 एकड़ जमीन दी गई है, तामीर शुरू होना है, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। अक़लियतों को अनीसुल गुरबा मजलिस के नुमाइंदगी पर जमीन का इजाफा किया और वहां पे कंस्ट्रक्शन का आगाज किया, एक बड़ी इमारत तामीर हो रही है। हां, हो रही है, इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन जिस तेजी के साथ होना था और मुकम्मल होना था नहीं हुआ। हां, मैं शुक्रिया अदा करूंगा हुकूमत का कि नए सेक्रेटेरिएट के पास में मस्जिद की तामीर भी हो रही है। वादा किया गया कि सेक्रेटेरिएट की तामीर मुकम्मल होने से पहले मस्जिद की तामीर हो जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि मस्जिद की तामीर कौन से स्टेज में है। कोई जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, पता नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि जरूर वो मस्जिद की तामीर मुकम्मल होगी। मैं सिर्फ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं यहां खड़े रह के आप पे तनकीद कर रहा हूं, नहीं, आपने जो किया है उस पर तारीफ भी कर रहा हूं, शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं, और जो नहीं हुआ वो बताकर आपके जरिए उन मसाइल को हल भी करवाना चाहता हूं। शादी मुबारक मजलिस ने नुमाइंदगी की थी तेलंगाना के तश्कील के बाद इसी ऐवान में कि शादी मुबारक की स्कीम लाई जाए। आई शादी मुबारक की, कई गरीबों का फायदा हो रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। लास्ट असेंबली सेशन में हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया था कि चीफ मिनिस्टर साहब फ्रूट मार्केट के ताल्लुक से, तो आज वो फ्रूट मार्केट के लिए जमीन दी गई, वहां पे काम हो रहा है, और इसके लिए भी मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि फ्रूट मार्केट वक्फ बोर्ड की एक जमीन पर दी गई। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ। अफजलगंज की मस्जिद के लिए हमने मुतालबा किया था, उसके लिए मंजूरी दी गई, पैसा दिया, चेक दिया गया, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में चेक को रोक दिया, उसको रिलीज करवा दीजिए। ये बातें हम जो कह रहे हैं, लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मजलिस ने, मैंने खड़े होकर कहा कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए उसके एक्सटेंशन का काम करना है। चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया कि 20 करोड़ रुपया उन्हें मंजूर किया, लेकिन आज भी वो काम नहीं हुआ। वो काम होना चाहिए। मक्का मस्जिद की तामीर के लिए, रेनोवेशन के लिए मजलिस ने मुतालबा किया। मक्का मस्जिद की तामीर, रेनोवेशन का काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो कब होगा मैं ये जानना चाहूंगा। बागान की मस्जिद के लिए किया, यहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए किया, रेगुलराइज करिए, नहीं हुआ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम मजलिस की नुमाइंदगी पर अइम्मा और मौज़नों को आपने मंथली पैसा देने का ऐलान किया, दे रहे हैं। 4-4 महीने तक नहीं मिलती है, खैर देर से मिलती है, मगर अब रमजान का महीना आने वाला है, मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत वक्त पे उनको दे देगी। अचलिकास को दे रहे हैं, पुजारियों को दे रहे हैं, हम इसका भी इस्तेकबाल करते हैं, देना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये काम जो अच्छे हुए हैं हम उसकी तारीफ करेंगे, जो लेकिन नहीं हुआ वो तो बोलेंगे हम बराबर। वही बात कहना चाहते हैं। आप पूरी रियासत में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, हम मुबारकबाद देते हैं आपको। वनंगल का दवाखाना 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, मुबारक आपको, अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हैदराबाद में एक उस्मानिया दवाखाना है, वो कब बनेगा? वादा किया था बनाने का, अब तक नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में कहा मीटिंग करिए, बनाइए, सब करिए,
بولتے ہائی کورٹ کا ہے, نہیں ہائی کورٹ میں بھی ڈالیں. آپ ہر ڈسٹرکٹ میں دواخانہ بنا رہے ہیں, اچھا ہے, چار مینار کا دواخانہ ہے اس کو بھی بنائیے. ہم یہی بات کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں. آنریبل اسپیکر سر, ہم یہاں کھڑے ہو کر ناانصافی پہ آواز اٹھاتے ہیں تو ضرور ہم جو حکومت کی جانب سے ملتا ہے ہم اس کو فراموش بھی نہیں کرتے, ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہاں حیدرآباد ترقی کر رہا ہے, ایسٹ ویسٹ نارتھ سینٹرل ہر جگہ پہ ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ میں بھی ہونا چاہیے. یہی بات میں کہہ رہا ہوں صاحب, ہو تو رہا ہے لیکن جس تیزی سے ہونا ہے اس تیزی سے نہیں ہو رہا ہے. جس تیزی کے ساتھ ہائی ٹیک سٹی میں ہوتا ہے, جس تیزی کے ساتھ نیو سٹی میں ہوتا ہے, اسی تیزی سے اولڈ سٹی میں نہیں ہو رہا ہے. یہی تو بات کہہ رہا ہوں. منظوری دی گئی ہے, کہاں ہوا صاحب؟ سر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 10 سال پہلے میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک سٹیڈیم کو منظور کیا گیا, 10 سال ہو چکے ہیں آج تک بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. کیا اس تیزی سے ہو رہا ہے؟ آج یہ کام کی جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں, میں اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب کی توجہ لانا چاہتا ہوں اس بات پہ. کیا 5 سال سے زائد عرصہ نہیں ہوا کہ لاڑ بازار کو ڈیولپ کریں گے بولے تھے, ایم ایل ایز کی ٹیم گئی تھی, کیا ڈیولپ ہوا؟ Sir, when I got elected first time and second time in 2004, right from 2004, I'm fighting for Charminar pedestrianization project. 2004, sir. کیا کمپلیٹ ہوا سر؟ آپ اس کو تنقید میں نہ لیں, آپ اس کو یہ سمجھ کے آپ میری بات کو سنیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کو بھی عوام کے سامنے جانا ہے, آپ کو بھی عوام کے پاس جانا ہے. ہم عوام کو کیا کہیں گے, کیا بتائیں گے, کتنے سال لگیں گے چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے لیے؟ کیا یہ میری بات غلط ہے کہ لاسٹ بجٹ میں آپ نے, ابھی تو یہ بجٹ ابھی ہے, چل رہا ہے, ابھی فائنینشیل ایئر ختم نہیں ہوا, 500 کروڑ روپے اولڈ سٹی میٹرو کے لیے دیے گئے تھے. کیا میٹرو کا کام شروع ہوا؟ کیا میٹرو آئی یا کچھ پہل ہو رہی ہے؟ ہائی ٹیک سٹی, شمشاباد ایئرپورٹ, وہ لنک, دوسرے لنکس آپ پورے کر رہے ہیں, بے شک کریے, یہ میرا شہر ہے, یہ میری ریاست ہے, یہاں پہ خوشحالی, یہاں پہ ترقی آنی چاہیے. لیکن یہ کون سی بات ہے کہ چوطرف ترقی ہو رہی ہے لیکن اس طرف نہیں ہوگی؟ میں یاد دلانا چاہتا ہوں منسٹر صاحب کو, لاسٹ بجٹ کے اجلاس میں, لاسٹ سیشن میں نے چیف منسٹر صاحب سے دردمندانہ اپیل کی تھی کہ پرانے شہر کے روڈ وائڈنگز کے لیے کچھ پیسہ دے دیجئے. مجھے معاف کریں آنریبل اسپیکر صاحب, کے ٹی آر صاحب آپ مجھے معاف کریں, لیکن سی ایم صاحب اعلان کر رہے تھے کہ ہاں کچھ 1000 کروڑ روپیہ دے دیں گے پرانے شہر کے لیے. آپ نے جا کر کہا کہ نہیں ہم کر دیتے ہیں پورا. سی ایم صاحب نے اٹھ کر کہا کہ اکبر صاحب پوری وائڈنگ ہو جائے گی. سر 1980 سے وائڈنگ ابھی بھی پینڈنگ ہے سر. کیا آپ بتائیے, اگر میں یہاں کھڑے رہ کر اگر بات کر رہا ہوں تو اس آنکھ سے نہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے, نہیں, یا مسلمان کے لیے بات کر رہا ہوں, نہیں. ہاں میں مسلمان کے لیے بات کرتا ہوں, ہاں میں پرانے شہر کی بات کرتا ہوں, ہاں میں تلنگانہ کی بات کرتا ہوں, ہاں کرتا ہوں مسلمان کی, اس لیے کرتا ہوں کہ میں عوامی نمائندہ ہوں, ذمہ دار ہوں. میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہے, جو پسماندہ ہے, جو پیچھے ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے بڑھاؤں. طاقتور کا ہاتھ تو سب تھامے گا, کمزور کا ہاتھ کون تھامے گا؟ اگر ہم عوامی نمائندے اگر کمزوری کو دور نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ اور آج اگر میں بات کر رہا ہوں مسلمان کو آگے لانے کی, تو مسلمان جب آگے آ جائے گا تو اگر کوئی مسلمان
کہ پیچھے اگر کوئی ہندو رہے گا، سکھ رہے گا، عیسائی رہے گا تو اکبرالدین اویسی اس ہندو، سکھ، عیسائی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرے گا۔ اسی سے تو ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی۔ ایس آر ڈی پی کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، کتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں صاحب اولڈ سٹی میں بتائیے؟ ایس آر ڈی پی سیکنڈ فیز ہم بولے، کیا سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں کیا جو چندرائن گٹے کے فلائی اوورز کا ہم نے ذکر کیا، کیا وہ لیا گیا؟ منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا، بجٹ پہ لے لیجیے بجٹ۔ نہیں صاحب میں ذرا بولتا ہوں صاحب، اس میں ختم کرتا ہوں سر۔ منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا سر۔ آنریبل اسپیکر صاحب، میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ، اس کرسی کی عزت کرتے ہوئے معذرت خواہی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اسپیکر صاحب 1 سال ہو گیا، منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میٹنگ بلائیں گے، بہادر پورے میں آئی ٹی آئی کا تھا، کئی ایشوز تھے، 1 سال میں کیا میٹنگ بلائے سر؟ سر اس ایوان میں وعدہ کیا جاتا ہے، کیا ایوان میں جو تیقن دیا جاتا ہے، جو زبان دی جاتی ہے، کیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہے؟ کیا اس کا بھی احترام نہیں ہے؟ آپ بتائیے اسپیکر صاحب، آپ بولیے، آپ کی موجودگی میں کہا گیا کہ ضرور میٹنگ بلائیں گے، کیا آج تک میٹنگ ہوئی؟ ہم نے جونیئر کالج کے لیے کہا تھا، بہادر پورے میں آئی ٹی آئی کے لیے کہا تھا، انکیوبیٹرز کے لیے کہا تھا، سٹارٹ اپس کے لیے کہا تھا کہ وہ جو ایس سی ایس ٹیز کو جو آپ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیجیے۔ آن پار ود ایس سی ایس ٹیز کا وعدہ کیا گیا، آن پار ود ایس سی ایس ٹیز کیا ہوا؟ کیا ریویو ہوا؟ میں جانتا ہوں چیف منسٹر صاحب مصروف رہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ٹی آر صاحب بھی مصروف ہیں، میں جانتا ہوں کہ سارے منسٹرز مصروف ہیں، ان سے درخواست کروں گا سب سے، آپ لوگ مصروف ہیں، ہم کو ایک آدمی بتا دیجئے جس کے پاس ہم جا کے مل سکتے ہیں، ہم مل لیں گے، کھڑے رہ جائیں گے، آپ کے چپراسی سے بھی ملنا بولے تو مل لیں گے، تلنگانہ کے لیے، پرانے شہر کے لیے، ہماری عوام کے لیے ہم کھڑے رہ جائیں گے، مگر ملیے تو صحیح، کوئی وعدہ تو پورا کیجئے۔